सूरीफास्ट मनी एक्सचेंज जो बॉरेट स्ट्राट में है, बीते हुए वीकेंड में वहां पर चोरी हुआ। 56 साल के मालिक R.A. सोमवार के सुबह में इसको जब वे पहुंचे वहां पर तो इन्हें पता चला है कि कुछ अनजान लोग जो है इस भवन के पीछे के हिस्सा से अंदर घुसे हैं और ये लुटेरा लोग डिफेसर को तोड़ दिए, काट दिए और 2 केमारी जो थे फोर्सेर करके अंदर घुसे। फिर उसके बाद क्लोज जिनमें बुitenlandse valuta और सूरीनाम से डॉलर्स था रखा हुआ था, जमाया गया था, ये चुराई है। सिपाही मंदिर का आनखिफ्त लिए है और खोजबीन हो रहा है। आइडेंटिटी और आनहोल्डिंग फर्दाख्तन का सिपाही जानकारी इकट्ठा करते हैं। 26 साल के शिनीस अफराव सनीचर को करीब गहरी रात्रि में स्लाख्टोफर ये हुए खवाबंद स्ट्रातरोफ का आना मुस्त्रात में 4 डाकू चेहरा को ढके हुए ब्रॉमफिट्सन पर जो थे इस औरत को जबरदस्ती रोके है जो अपने बाइक को चला रही थी। धमकी देकर फिर वापन के साथ ड्रातलोस और डॉपिया कुछ क्लेडिंग स्टुकन और 200 अमेरिकान डॉलर चुराए है। इस स्लाख्टोफर एल इग्रेट इनको कुछ नहीं हुआ लेकिन ज्यादा चौके हुए थे। बरूफिंग के बाद ये फर्दाख्तन खॉम्पर्टस्ट्रात और क्रिस्टास्ट्रात से भाग गए। सिपाही खैर्सफ्लेट का खोजबीन कर रहा है। एक लकड़ी का घर रोडरेस्टवेग हेनार में सुबह के समय जलकर राख हो गया है। 29 साल के बवोन्स्टर का कहना है कि वेंटिलेटर कमरे में इनके पिता का जो था इनमें आग लगा और ये आग कम समय के अंदर फैला है और ये अपने बच्चों के साथ ये समय पर अपने को हिफाजत कर पाए, लेकिन इनके पिता जो अच्छी तरह से चल नहीं पाते हैं तो आसपास के लोग और हलबडिंस्टन के मदद से घर में से अंदर निकाला गया। इनको ब्रंटवॉन्डन हुआ है और इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। घर फर्से कट नहीं था, खोजबीन हो रहा है और पता चला है कि ओवर बलास्टिंग इलेक्ट्रिसिटी नेट पर इसके कारण और एक डिफेक्टिव वेंटिलेटर मुमकिन है कारण बने ये आग जो लगा। एक 22 साल के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है चोरी के लिए। इन्होंने सोना का गहना जो है खौच में डरे अपने वर्कहीफर का जो है इनसे चुराई है और इनका काम था ये गहना को वेख करने के लिए, इन्हें तौलने के लिए और क्लोस बहेर करने के लिए और इन्हें तुखंग भी था वार्डफॉल खुदरन के लिए। ये चोरी के बारे में पता चला जब एक ग्राहक जो है अपने बस्टेलिंग वहाँ पर नहीं ले पाए है और कंट्रोल ऑफ वेकिंग का खवेख्त में जब पता चला इन्फेंटरी साथ से जब किया गया तो पता लगा है और गहना जो है वहाँ पर नहीं था। फर्दाख्तर ये कहे है कि उन्होंने यह गहना बेच दिया है और पैसा उन्होंने खर्च भी कर चुके थे। ओवरलैख ओपनबार मिनिस्ट्री के साथ करने के बाद फर्दर यूरिडिस हाफांडलिंग इनका होना बाकी है। वखनार अचोनी पर एक मोटर गाड़ी उलट गई है, ये भी किलोमीटर 99 के आसपास में। बस ड्राइवर बहुत घुमाते हुए समय कंट्रोल सवारी का खो दिए और अपने 2 बेटा के साथ वे जा रहा था। ऑन खफा के समय सभी इंसिडेंट जो था मोटर गाड़ी का घायल हुए। उनमें से एक बच्चा को आर्म फ्रैक्चर भी हुआ है और एम्बुलेंस के साथ अस्पताल दाखिल कराया गया। बस ड्राइवर और दूसरा बच्चा जो था बहांदलिंग के बाद घर जाने का मौका था। सिपाही खोजबीन कर रहे हैं कारण क्या है या अनखफाल का। मुमकिन है स्नेलहेड वैकॉन्डिट्सी या स्टूरफाउटन इनमें एक रोल होगा। जब कंट्रोल इनका सवारी से छूट गया, खोजबीन हो रहा है। सनीचर यूनी के 6 तारीख एक फ्राchtwagen ज़्वारा मशीनस के साथ उलट गए आफुबाका वक्त पर, यह भी कोयना कुंदरे के आसपास में। 45 साल के बस ड्राइवर का कहना है कि कंट्रोल स्टूर का उन्होंने खो दिए जब वे रिख्टिंग स्टूमेर को जा रहे थे। सवारी सड़क से हटकर उलटकर यह भी कोशिश हुआ फिर से रेबान पर आने के लिए। फ्राchtwagen जो है अपने ज़ैकान पर पहुँचे एखन व खलफ पर। बस ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ। सिपाही ब्रोकोपोंडो सेंट्रम का खोजबीन कर रहे हैं। यह एक्सक्टर टूड्राख्ट ऑन खफाल का
Dienstautos फंक्शनियर भी करते हैं सूरीनाम में स्टाटस सिंबल के जगह पर जहां पर इन्हें वर्क मेडल की तरह होना चाहिए. luxe voertuigen को खरीदा जाता है publieke middelen के साथ और financiële beperkingen कहीं और पर इसके बारे में जिक्र होता है. बestaande regelingen जो है मुमकिन है कि functionarissen voertuigen सस्ते में खरीद सकते हैं अपने आमदनी के बाद और इस पर गौर कराया जाता है स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी और belangenverstrengeling पर. ये फेनोमेन के साथ गवर्नेंस प्रॉब्लम जो होते हैं जहाँ पर पब्लिक मिडलन को प्रीफे फोरडेल में रखा जाता है. खबरक करेक्सी का इस सिस्टम में है ऐसे इंस्टीट्यूशनल स्वक्त भी है. राफक surplus ये भी बातचीत शुरुआत की है लोन्स verhoging के बारे में और फिस्काल aanpassingen ambtenaren के लिए. vakbeweging का मांग है verhoging 35% का और aanpassing भी चाहते हैं belastingvrije grens का जो SRD 15,000 तक है और verruiming भी चाहते हैं belastingschijven का. ये मांग भी हिस्सा होते हैं पहले जो इंडियन किया गया था पैकेट. ये भी प्रेसिडेंशियल वर्क ग्रुप के पास यह भी मिनिस्टर मारिनस बे के निर्देशन में जो था और बातचीत उसके बाद हुआ था. पहले भी बातचीत हुआ था प्रेसिडेंट सिमोन्स के साथ ये arbeidsvoorwaarden और expositie ambtenaren का लेकर और फिर सरकार जो है ये भी koopkrachtmaatregel जो दिए है 1500 SRD तक जो इसके regeling के बाहर भी था. onderhandelingen अब हो रहा है structurele verbeteringen ये भी loon en belastingstelsel में लाने के लिए. हाल ही में afspraken जो बना है सरकार और onderwijsbonden के बीच में gemengde reacties इससे उत्पन्न हुआ. अनेकों leerkrachten जो है ये असंतुष्ट है ये behaalde resultaten को लेकर और इनका कहना है कि onvoldoende इनको ये besluitvorming में इनकर सहमति जो था या इनको जोड़ा गया. कटास भी होता है ये voorzieningen को लेकर और रोल vakbonden का जो है. leerkrachten कहते हैं कि उनके काम ये भी एक बहुत ही भारी काम है जिसे onderricht किया जाता है और beloning जो है ये इनके inzet के बराबर नहीं होता है और ऐसा एक खफूल के साथ लोग रहते हैं कि बाकी ambtenaren को snelle verbeteringen जो मिलते हैं लेकिन उनको नहीं. बीच में दूसरे सेक्टोरन जो है ontwikkelingen को भी फॉलो करते हैं. हालांकि कटास किया जाता है तो भी बातचीत भी होगा ताकि और oplossingen इनमें से निकल सके लोगों के लिए. De diplomatieke bezoeken जो Brazilië की तरफ गए तो sterke continuïteit ये भी eerdere beleidslijnen के साथ है. Thema's जैसे veiligheid, handel, energie, infrastructuur इन सभी के बारे में तो सांतोकी के साथ तय हो चुका था. नया elementen जो है खास तौर पर uitvoeringsmechanismen पर है और werkgroepen और logistieke samenwerking पर तो भी काफ़ी ऐसे afspraken जो है ये niveau intensie verklaringen तक पहुँचते हैं और बिना meetbare resultaten investeringen करने से export या prijsverlagingen से ये economische impact कम है beperkt है. effectiviteit ये beleid का निर्भर है uitvoering जिस तरह से होगा और नया afspraken जब नहीं बनाया जाएगा और बिना concrete output ये beleids recycling vooruitgang के जगह पर नजर आएंगे. प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स कहते हैं कि wisselkoers ज़रूरी भी है यह भी इन्फ्लेशन सूरीनाम को काबू में रखने के लिए और सरकार इस वक्त भी कम से कम SRD 300 मिलियन per maand ये भी brandstof subsidies के लिए भरते हैं ताकि prijsstijgingen कम हो और ये फर्स्ट मैक्सिमम प्राइस इन डीजल और बेंजीन से ये खर्चा जो है levensonderhoud का कम करने के लिए. और साथ ही साथ सरकार ये मानते भी है कि ये maatregelen काफ़ी भारी भी है staatsfinanciën पर. सिमोन्स कहते हैं कोर्स स्टेबिलिटी ज़रूरी है और स्टेगिंग ये doorverwerkt होते हैं prijzen में ये भी geïmporteerde goederen का. aanvullende plannen voorbereiding में है और ये onuitgewerkt अभी तक है.
uitdagingen जो है sociale ondersteuning, financiële stabiliteit को लेकर ये भी kwetsbare economie में इसके बारे में ये uitdaging जो है जिसके साथ लोग आगे बढ़ते हैं. Braziliaanse schoeners ये भी structureel onderdeel है handelsroute का BLM और Paramaribo के बीच में. एलकरिया का schepen जो है सामान vervoer करते हैं जैसे kleding, brandstof, apparatuur, proviant, ये भी goudvelden के लिए. और इसके साथ भी इन्हें भी smokkel van sigaretten में जोड़ा जाता है alcohol illegale migranten से. और ऐसे ये schepen जो है aanvoer arbeiders का goudgebieden के लिए जो करते हैं और ट्रांसपोर्टर भी कभी कभी सोना वापस करते हैं ब्राज़ीलिया की तरफ. beperkte controle और wachttijden नदी पर जो होते हैं तो इससे illegale activiteiten भी होता है. सरकार ये भी रेगुलेरिंग चाहते हैं स्पेशल हाफन के जरिए से और betere toezichtstructuren होना चाहिए. इस पर सरकार काम करते हैं और जब तक ये ऑफिशियल scheepvaartroute नहीं है तो ये huidige situatie ऐसे ही आगे बढ़ेगा. ये ऑफिशियल scheepvaartroute के ना होने से ये huidige situatie ऐसे आगे बढ़ते हैं. ये recente uitspraken जो Paul Somoharjo का है betaalbare woningbouw के बारे में लोकतास भी किया है. gebrek जो होता है concrete resultaten का इनमें. हालांकि prefab woningen और huurkoopconstructies को प्रमोट किया जाता है oplossing के तौर पर तो भी critici कहते हैं ये plannen ये सालों का है और presenteer होता है बिना aantoonbare uitvoering. पहले भी buitenlandse investeringen जो नहीं है और transparantie ये भी gerealiseerde projecten का नहीं है. banen और kapitaal instroom के बारे में. centrale kritiek ये beleidsvoorstellen पर होता है और इनका तब मानना होता है जब meetbare resultaten इनसे सामने आते हैं. बिना cijfers onduidelijk होता है कि वाकई में कितना और कहाँ तक लोग प्राप्त किए हैं, आगे बढ़े हैं और tegenstanders ये politici को beoordeel भी करते हैं. ये gerealiseerde output पर और herhaalde beleidsintenties के जगह पर ये gerealiseerde output पर बस नजर है. Het Sociaal Beschermingssysteem Suriname में ये onvoldoende काम करते हैं gebrekkige registratie और beperkte transparantie के कारण. ये kwetsbare groepen जो है इन तक हमेशा लोग पहुँचते नहीं है और middelen inefficient काम मिलाया जाता है. Het Turkse ISAS-systeem जो है digitalisering से betere controle और snellere verwerking मुमकिन है. ये integratie gegevens का meerdere overheidsinstanties का fouten और fraude कम करेंगे. Suriname ऐसा एक systeem ना होने से ये भी afhankelijk है versnipperde papieren processen का. Experts चाहते हैं gefaseerde invoering हो digitaal platform का, betere training हो personeel के लिए और बिना ये hervormingen systeem inefficient और नाजुक भी है जहाँ पर misbruik और willekeur पहली जगह पर लोग लेकर चलते हैं. Suriname को एक uitstaande lening भी है. Paris Club के पास vervroegd aflos ये onderdeel जो है schuldbeheerstrategie का. ये overeenkomst juni के 4 तारीख ceremonieel दस्तखत भी हुआ है. Minister van Financiën en Planning Adeline Weiderman और Franse ambassadeur Nicolas de Bouillane de la Coste के जरिए से. इसके साथ कदम ये betreffende Paris Club leningen volledig afwikkel हो चुके, लेकिन 2 Franse leningen अभी है जिसके लिए ये trekkingen होना है. और सरकार कहते हैं vervroegde aflossing ये एक belangrijke mijlpaal होता है अपने financiële posities देश का versterk करने के लिए. जब कहा गया है कि ब्रुगन गुयाना और फ्रांस गुयाना का बनेगा, इनके तरफ तो सवाल भी उठता है financiering को लेकर. beperkte staatsmiddelen और bestaande tekorten ये grootschalige projecten presenteer किया जाता है बिना duidelijk financieel kader. vergelijkbare projecten ये बीते हुए समय का भी है, ये वैसे ही रह गए है. ये plannen है बिना uitvoering का. regionale infrastructuur verbindingen जो है ये है beleidsniveau पर, लेकिन कोई नया concept नहीं.
سوال یہی اٹھتا ہے کہ انفراسٹرکچر کا مہتو کیا ہے، لیکن بات ہوتا ہے فینانشیئر بارہیت کے بارے میں. بنا ٹرانسپرنٹ بخروٹنگ اور کانکریٹ انفیسٹیرنگز برونن یہ پروجیکٹن جو ہے بلیٹس ماتخ زوک ہے اور کافی کمزور ہوتا ہے. ہسٹورس بترکن ہے یہ سوٹ خلائی کا پلانن کا اب تک کوئی ٹسبار ریزلٹاتن ان سے حاصل نہیں ہوا. یہ Ankündigung $500,000 یہ توسیخingen جو سورینام کے لیے کیا گیا ہے تو ان میں اسپیسیفکاسی نہیں ہے. بنا duidelijkheid herkomst کے بارے میں ٹائمنگ اور بسٹیمنگ یہ اکنومی سے افیکٹ آن ذکر ہے. میمورانڈا آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ لیٹرس آف انٹینٹ یہ nicht juridisch bindend ہے اور خاص طور پر یہ انٹینسی ہوتا ہے فردر Gesprekken کے لیے. ہسٹوریز یہ بھی داخل کا ڈاکیومنٹن یہ کانکریٹ انفیسٹیرنگ تک نہیں پہنچتے ہیں. واقعی میں ماتستاف ایسے بھی ہے کہ ریالیسیڈ پروجیکٹن جو مانا جاتا ہے بانن اور کیپیٹال سٹرومن اور اس کے ساتھ اب تک فرتیخن وردخ کرنے سے یا توسخنگن کرنے سے کوئی ڈائریکٹ اکنومی سوارد نہیں ہوتا ہے، لیکن ڈپلوماٹک انٹینسس بنا gegarandeerde uitvoering ایسا لگتا ہے. سرکار کوئی volledig overzicht پریزنٹیر بھی نہیں کیا ہے. یہ خرچہ جو ہے buitenlandse missies کا اور یہ مصیبت جو ہوتا ہے اور یہ دباؤ بھی ہوتا ہے اکنومی صدرک یہ جنتا پر خاص طور پر اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم خودکورنگ اور فینانشیرنگ یہ سفر کا کرانے کے لیے ہے اور خفیفنس بسخک بار ہونا چاہیے. ٹرانسپرنسی یہ ٹوٹال کوسٹن انکلوسیو ٹکٹس verblijf daggelden bijkomende uitgaven ان میں ذکر ہونا چاہیے. پبلک مڈلن یہ پبلک verantwoording ان کے لیے ضروری پڑتا ہے اور یہ کانکریٹ سائفرز کے نہ ہونے سے onduidelijk بھی ہے کہ سفر کرنے سے یہ opbrengst اس سفر کا کتنا ہے. اس کے بارے میں یہ ریس کلاس کے بارے میں ذکر نہیں ہوتا ہے، لیکن کنٹرولیر بار بسٹیڈنگ بلاسٹنگ گeld اور آنٹون بار ریزلٹاتن کے بارے میں سوال اٹھتا ہے. دام جو ہے 28 لیپس خاص کا یہ چڑھ گیا ہے اور مہنگا ہو گیا ہے اور یہ SRD 504 ہے اور gemiddeld یہ 90 dagen کا یہ ongeveer SRD 5,60 per dag ہوتا ہے. یہ berekening سے kookgas relatief betaalbaar بھی ہے جب vergelijking uitgaven کا buitenshuis eten کے ساتھ کیا جاتا ہے اور یہ dagelijkse kleine bedragen ایک جگہ پر اکٹھا جٹانے سے aanschaf gespreid اور voorspelbaar ہوتا ہے. یہ ہوگا کوسٹن یہ خاص طور پر eenmalige betaling کا ہوتا ہے، لیکن یہ werkelijke verbruik per dag کے بارے میں نہیں ذکر ہوتا ہے. efficient gebruik en planning یہ betaalbaarheid کو اور بہتر طے کر سکتے ہیں. VHP پارلیمنٹاری صدرک van Samson یہ کہتے ہیں کہ wantrouwen ہوتا ہے فینانشیل بلیٹ کو لے کر اور یہ بھی ایک NDP geleide regering کا. ان کا کہنا انوسار overtuigend uitgewerkt plan coalitie Simons Rusland کا نہیں ہے. وہ چیتونی دیتے ہیں کہ سورینام میں herhaling نہیں ہونا چاہیے اور پھر سورینام اس کو سہن بھی نہیں کر پائیں گے اور یہ بلیٹ جو ہے بنا duidelijke kosten berekening یہ مصیبت میں پڑ جائیں گے اور خاص طور پر بھی بیتے ہوئے سمے پر غور کرایا جاتا ہے یہ schulden اور economische ontwrichting کو لے کر. van Samson کہتے ہیں کہ beloofde veiligheidsmechanismen یہ zichtbaar بھی ہونا چاہیے اور پیچھے یہ staatsbesluiten سے کرانا انفور کرنا یہ مصیبت لاتے ہیں. رسکوز جو ہوتے ہیں اولی optimism کا جہاں پر بھوشیہ میں انکمستن ابھی سے انکالکولیٹ کیا جاتا ہے. ان کے کہنا انوسار ایک duurzaam beleid ہونا چاہیے جن میں strict naleving بھی ہو comptable regels کا.
Archief Week 2026 دوران سورینام بھی دھیان کھینچے ہے یہ اتہاس جو ہے اور عرف خود کو لے کر het Nationaal Archief یہ بھی diverse activiteiten جیسے rondleidingen اور ایڈوکیٹیو پروگرامس رکھے نوجوانوں کو جاگرت کرنے کے لیے اور یہ بھی بیتے ہوئے سمے کے بارے میں Archieven جو ہوتے ہیں یہ ان سخت لاتے ہیں maatschappelijke ontwikkelingen میں اور besluitvorming جو سالوں پہلے ہوا ہے اور ہوتے آئے ہیں اور خانیسات سے کہتے ہیں کہ اتہاس معلوم کرنے سے toegankelijkheid اور zichtbaarheid یہ سبھی کے لیے ہونا چاہیے ان میں حصہ لینے سے ایکٹیویٹیٹن میں جنتا جو حصہ لیتے ہیں ان کو اور اندازہ ہوتا ہے ان کے ایڈینٹیٹیٹ اور نیشنل ontwikkeling کو لے کر انیشیٹیو سے انٹریس آرخیف بہیر میں بڑھانے کے لیے خاص طور پر یہ کینس جو ہے بیتے ہوئے سمے کا یہ اتہاس جو ہوتا ہے اسینشیل بھی ہے toekomstgerichte keuzes کے لیے ہر ایک ondernemers امید رکھتے ہیں کہ WK 2026 سے کم انکمsten ان کو ہوگا eerdere editie سے stijgende kosten یہ belasting lonen energie کا یہ marges پر اثر بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی koopkracht consumenten کا گھٹتے جاتے ہیں اور کافی لوگ جو ہے یہ کھیل مقابلہ گھر پر دیکھتے رہتے ہیں اس سے ہوری کا uitgaven کے لیے فرمندرنگ ہوتے ہیں اور یہ پاپولر wedstrijden کے سمے بھی امید رکھا جاتا ہے کہ آمدنی groei ہو لیکن یہ beperkt بھی رہیں گے یہ toernooi خاص طور پر بھی eerdere financiële test ہوتا ہے اور gegarandeerde impuls یہ سیکٹر کے لیے دوسری جگہ پر archeologische site Joden Savannah وہاں پر ایک overeenkomst دستخط ہوا ہے فنانشیرنگ یہ بھی امریکانس ایمبیسڈرز فنڈ فار کلچرل پریزرویشن AFCP کے ذریعے سے سبسڈی ondersteun behoud کے لیے herstel اور bescherming جو ہے kwetsbare erfgoed onderdelen کا یہ historische locaties پر اور یہ سیرمونی دوران vertegenwoordigers جو Verenigde Staten کا تھا د Joden Savannah اور اسٹیخٹنگ کا اور منسٹر ڈیرک کیری یہ بھی خاص طور پر کلچرل عرف کا جو بلنگن ہوتے ہیں انڈیوشام ٹورزم کے بارے میں بات کیے bijeenkomst میں خاص طور پر یہ کلچرل فورسٹیلنگ جو ہوتے ہیں ریڈی ڈوٹی gemeenschap کا اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے پیش ہوا بھی اور انڈرٹیکننگ کے بعد rondleiding بھی ہوا ہے historische sites سے اور gepland conserveringsprojecten کے لیے